Hello guys, good morning. Mag-storytelling sa taron. Sa una, sa kami pa estudyante, sa buton mi ni Papa pagkagabi. Mga anak kana na ay ugma sa kadlawan mga alas 3. Musadyo tag mata kay manglaro tag tagod. Unsa pagka silang sa adlaw muuli na mo para mo eskwela. So sabti ka na mo Pinigpukaw ni Papa sa kadlawon tawag na si nangangan grabe abti ka na mo bakod way hiwid-hiwid. Pakod mi kay siyempre agbaylo eskwela god. Bililhon na mo nang maka-eskwela mi ang mga 2 ka adlaw o 1 ka adlaw sa kasemana sa una. Kay sige mig absent sa una pero di mi mo absent ka kanan na ay nagbugoy-bugoy ra ba. Mo-absent ba kay bilag bata, patabang trabaho, ingana among kinabuhi. So, mao to mo ingana ganis Papa nga. Magpatanam taog manglaro tag-tagod kadlawon, maggisu mi, magsuga ra bibi. Di pwede nga flashlight, suga jud nga kuan. Kaya mo isuga karon nga kuan, pero wa lagi mo lagi to ang mahinumduman way kapoy. Nigpukaw way hiwid lagi mi. Way kapoy unsa di gani mo ingag laro tagod way kanang magtakamot kana bang manghinlo sa basak magkamot or mag-ani og sadyo ingana among buhaton za say adto mi magkamot lazo ra ba jud pud lazo mi magkamot grabe sadyo gyapon mi mata sa adto magkamot sus inig ka silang sa adlaw may pa sige uli na mo kay kuan arong mamahaw arong may eskwela. Sus Ginoo. La dinaganay jud mi uli. Unsa manghunaw di ra ba jud pud makuhag buling ka sus among koko kay kuan gitay-an sa basak. Pero ay sus ngano bang ikaawa man namo? Kay kuan man basta may maka-eskwela mi maura jud ti among kuan basta maka-eskwela. Unsa sus di na may imagine ba nga murag lingaw-lingaw lamang to among kuan kanang kinabuhi malipay naming maka-eskwela 2 ka adlaw sa kasemana or usa asa na pay magsugsog na absenos bore eskwela Biyernes kasagaray bitaw pud mi maka-eskwela Biyernes or kaya og di gani Huwebes ingana. Pero nindot pud ang training sa mga ginikanan. Kay kuan, di ka matingaba o magkainan sa imong kinabuhi. Kay anad man kas kapobrehon. Maura to kay muluha nako. Salamat sa pagtan-aw.